हेलो भाई मैंने आपने केमती अच्छे समझते भलରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବ ତୁମ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି ସକାଳୁ। ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଅବିକା ଆମ ବାହାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଖାସ କରି ମୋ ରୁମକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ରୁମରେ ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଶୋଇଲା ପରେ ପୁରା ଖେଳେଇ ଖେଳେଇକି ହେଇଯାଏ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବିକା ଆଉ ବାହାର ତ ବର୍ଷା କଣ କରିବା, ଅବିକା ତ ରୁମରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। तो भाई मैंने देखी पाते हुए तो भाई मैंने जबरदस्त निद भी मारला हेले भोक भी करतला भाई हेले कौन करिया भाई बाहर जोर वर्षा होची चलो जा खाइया। तो भाई मैंने देखी पाते आम घर आज अंडा है तो भाई मैंने चलो आम घर जो अंडाटा है वर्षा दिने खाईदबा चलो भाई मैंने भाई वर्षा दिन अंडा खाइबार टेस्ट जे खाई से जानची भाई। तो भाई मैंने अभिज्ञ खाया सरीगला जी एमती का वीडियो देखा लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दिखाँ।